ଅନୁଭବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେ କି ଅଧୀନ ଅନୁଭବ ଆଉ ବାବୁସାନ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହିରୋ କିଏ ଲାଗେ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପର୍ସନାଲିଟିଜ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ନା କହୁଥିଲେ ଅଧୀନ ମନ ଇଚ୍ଛା ପାଣି ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକ ତ ବହୁତ ସେମିତି କହିଛନ୍ତି। ଭଲ ଚାଲିଛି ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଲ ଚାଲିଛି? ଦିଟାଙ୍କ ଭଲ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ବି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅବଭିୟସଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶଳା ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ପଡ଼ିବ? ଭଲ, ସିଏ ବି ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ। ସିଏ ତ ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ, ଆପଣଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପଇସା ଥିଲେ ଡେ ୱାନ୍ ଜଣେ ହିରୋ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ହଉଛି ସିଓର 100%। ଅଧୀନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ କଣ 10ଟା ମୁଭି କରିପାରିବେ। ହଲ୍ ଫାଙ୍କା ପଡୁଛି ବେଳେ ବେଳେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସିନେମା ଭଲ ବନଉନି। କାନ୍ତରା ସିନେମା ବି ରିଲିଜ ହେଲା ଗତକାଲି, ତଥାପି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହାଉସଫୁଲ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ କାଲି ଯାଇଥିଲି ନିଜେ, ମନରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ହାଉସଫୁଲ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଉସଫୁଲ ଚାଲିଛି। ମତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କଣ କରନ୍ତି? ଖୁସି, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋଷେଇରେ କଣ କଣ ଆଇଟମ କରନ୍ତି? ସବୁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଘର ଦେଶୀ ଆଇଟମ ସବୁ। ହଁ, ଓନ୍ଲି ଦେଶୀ ଆଇଟମ। ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଯେ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇ ସାରିଛି ଗୋଟେ ମୁଭି ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାପର ଯୋଉ ମୁଭି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ମୁଭିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବା, ସେଟା କେବଳ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ବି ଜଣେ ବଡ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ଏବଂ ଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ମୁଭି ହେଇଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେ ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦର ସାହୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିବା ଆମ ସୋକୁ। ନମସ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭିଟା ଆପଣ ଏବେ କରିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ, ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ତାର ଟ୍ରେଲର ଆସୁଛି, ଏଲିନାଙ୍କର ସେ ବଢିଆ ଯୋଉ ଗୀତଟା ତାକୁ ବି ଆସୁଛି। ତା ଭିତରେ ପବ୍ଲିକ ରିଆକ୍ସନ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଡେ ବାଇ ଡେ ସେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଟାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ କେମିତି ସକ୍ସେସ ଟାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମାନୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗତ ସିନେମା ଯାହା ଥାଏ, ନେକ୍ସଟ ସିନେମା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ହଉ ସେୟା ହିଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ନେଇକି ଚାଲେ। ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ବାହାରିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଳାକାର ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ବଢିଆ ଆଉଟପୁଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି କି ମୋ ଅପୋଜିଟରେ ଲିନା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ବୋଧ ହୁଏ ଲିପି ଅପା ସିନେମା ଜଗତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛନ୍ତି ଆମ ସିନେମା ଜରିଆରେ। ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପୁପି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବବି ମିଶ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବଲିଉଡର ପୁନିତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲିଡିଂ ବହୁତ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସେସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବି ବହୁତ ଯେମିତି ରତନ ମେହେର, ମାମୁନି ଅପା, ରତନ ସାର୍ ତ ବଢିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ମାନେ ଦେଖିବେ ସିନେମା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ରବି ମିଶ୍ର, ରବି ବାବୁ, ତ ଏମିତି ବହୁତ କଳାକାର ଏଇ ସିନେମାରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉଟପୁଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସିନେମା ପାଇଁ। ଡିରେକ୍ଟର ଆମର ପୁଚୁ ଭାଇ ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ସାଇ କିରଣ ମଙ୍ଗରାଜ, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଡିରେକ୍ଟର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଭିଲେନ ଟୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ, ଭିଲେନରେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି ନଥିଲା, ଆପଣ ଭାବିଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉ କରିବି ସେଟା ତାକୁ ମୁଁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବି ସେ ମିଷ୍ଟେକ ଟାକୁ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାହାଣୀ ଥାଏ। ସେ ଅଲଗା କାହାଣୀକୁ କେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତ ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ଫାଇଟ ମାଷ୍ଟର ସିନେମା ଆଉ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ କଲେ ଭୁଲ ହବନି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହବା ଦରକାର, ଲୋକମାନେ ସେଇଟା। ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ, ସେ ଗୀତଟା ହେଇଛି, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଟା ବଢିଆ, ସେ ଗୀତଟା ପୁରା ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା ମାହଲରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦଉଛି। କେମିତି ସେ ଗୀତଟା ଉପରେ? ଗୀତର ଆମର ଏଥିରେ 5ଟା ଗୀତ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଗୀତଟା ଭାଙ୍ଗ କହିକିରି, ଭାଙ୍ଗ ଉପରେ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ସୁଟ କରିଥିଲୁ, ଖାଲି ପାଦରେ ସମସ୍ତେ ନାଚିଛୁ ଆମେ। ସେଇଟା ବହୁତ ପେନଫୁଲ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେଇଟାକୁ ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା କହିକି ଜଣେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ 4ଟା ଗୀତ ଅଛି ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ। ତ ସବୁ ଗୀତର ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ଲେଭର ଅଛି। ତାପରେ ଦୁଲଦୁଲି ଗୀତଟା ଗୋଟେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ଚାରିଆଡେ ପୂଜା ବଜାରରେ ଦୁଲଦୁଲି ଗୀତ ବାଜୁଛି। ଦୁଲଦୁଲି ଗୀତଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ସୁଟ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ କଲଚରକୁ ନେଇକି ଆମର ଯେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅମିତ ସାର୍ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ
तापरे हमर मखमली मिश्री कही गोटे रोमांटिक ट्रैकटा अछि अच्छा वंडरफुल सॉन्ग सेटा राजस्थान रे शूट करथिले तो बहुत सुंदर भाव रे अमित सर पोर्ट्रे करे सेटा कोड राजस्थान रे करथिले राजस्थान रे आपनकर ए मूवी रे सब शूटिंग गुडा को जगह रे रही मैक्सिमम देखंदु ड्रामा फाइट्स गुडा को हमें रामोजी फिल्म सिटी रे करथिले अच्छा हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी रे करिवा कारण सेठी कोनसी डिस्टरबेंस हुएनी सुंदर भाव रे सब जिंस अवेलेबल थाए लोकेशन रु आरंभ करिकी प्रॉपर्टीज रु आरंभ करिकी सिनेमा पई जहा दरकार सेटा सिनेमा दुनिया सेइथि पई जहा रिक्वायरमेंट सेठी इजीली अवेलेबल थाए आउ बाकी किछिटा ओडिसा रे हिची आउ गीत गोटे तो भांग गीत गोटे हमर एठी जटनी पाखरे सोमनाथ मंदिर रे हिची आउ गोटे दुलदुली जोड़ा इंडोर सेट लगा हिथिला सुंदर सेट करथिले जे हमर सुबह सब आउ रहले राजस्थान रे गोटे गीत आउ गोटे फैमिली सॉन्ग गोटे अछि सेटा गोटे पूरा स्मृति मधुर गीतटा साड गीतटा गाइचंदी कुलदीप अच्छा तो सुंदर गीतटा हिची तो सबु देखा गले गोटे सिनेमा को जहा रिक्वायरमेंट थाए सब जिंस ए सिनेमा रे अछि बहुत बढ़िया आउटपुट बाहरची जोथि पे दर्शक माने हमहु भल पाइबा दोछन एथर पूजा रे दुईटा मूवी आसला आपनकर अनुभवंकर आसला चारिधाम आपनकर मूवी आसला टिके लोक माने भाबुथले जे अनुभवंक सांगरे टक्कर देई परिबे कि अध्ययन जेतेबेला आसी नथिला किंतु मु एबे काहे कि आपनको ए क्वेश्चन टा करली मु आउ टिके अलगा प्रकार रिएक्शन देखुची लोकंकर जो माने से माने थिले ना अनुभवंक पाखरे एटा होइता न चली पारे बोली जोटा थिला किंतु वर्तमान सेटा कहू ना दे माने लोकंकर टिके एटा चेंज हे जाउची त आपण एथि पई काहा को श्रेय देबा पई चाहिबे मु 100% देखन मु काहा अगेंस्ट आसीबी कि काहा संगरे लड़े हेबो सेगुडा मु सबु बेले भाबे सिनेमा भलो हवा उचित दर्शक माने सिनेमा एन्जॉय करिया दरकार तो मु सबु बेले फोकस ता सेठी रखे सिनेमा जतले बनेवा आरंभ प्री प्रोडक्शन रो आरंभ करी पोस्ट प्रोडक्शन जाए प्रत्येक टाइम रे मु सिनेमा केमदी भलो हबो सेही बाबद रे चिंता करे ना कि मु आ सहित आसीबी ए समय रे आसीबी सेमती भाबेनी दर्शक माने जेमती गोटे सिनेमा टा को एन्जॉय करिवे सेही भले सिनेमा टा बनाबे चेष्टा करे आ सेही पे प्रत्येक टेक्निकल हमर टेक्नीशियन जो माने भी थांती से माने को प्रथम रु ही कुए जे आमे जहा भी करबा दर्शक मानक पई करिया कहि कि चिंता करंतु ताकि सिनेमा टा गोटे भलो आउटपुट बाहर तो हम ओडिया इंडस्ट्री बतन जेमती हमें पूजा को पूजा रे चाहितले हमें आउरी भी मूवी हमें रिलीज करि परथांते से एथरे पूजा बाजार रे आउरी गुडाई मूवी भी आसी परथांदा जदी चारिधाम आसला चैलेंज आसला तो तांको भीतर गोटे कंपटीशन टा एमती रहिबा दरकार कि जोथि पई कि जणे कहबो मो सागरे षडयंत्र होउची किंबा मते हैरान करा जाउची मो सिनेमा टा को बंद करिया पई ट्राई करा जाउची एमती मनोभाव टा रखिया उचित कि ना ना सेटा तो एटा खाली सिनेमा काई एटा कोनसी जिंस रे भी रखिया उचित न किंतु सिनेमा बाबद रे मु या कहबी आपण जदी सिनेमा भलो करथिबे चाहिले भी कोनसी लोक आपण को हैरान करि परिबे नै आपण को काम जो काम रे आपण फोकस करचंती सेही कामटा को ध्यान देबा उचित से कामटा लोकन पाखे पहुंचेबा टुटु नायक कहथले अध्येन्दु मन इच्छा पानी भलिया पैसा खर्च करछन ए फिल्म रे सुनतो से लोक तो बहुत सेमती कहिसंती सेमती नै मु आगुरे भी कहि आछि एबे भी कहूची सिनेमा जतला हमर प्री प्रोडक्शन जतला स्टोरी लॉक हबो सेते बेले ही हमर प्लान हे जाय जे कोठी कोन केमती शूट हबो तो एमती किछ नै सिनेमा पई जहा रिक्वायरमेंट मु सब जिंस प्रोवाइड केते टका खर्च करछन सिनेमा पई सेगुडा तो 7-8 मास रे प्रोसेस था ना एमती जाना पड़ियोनी से हम तभी तो लिस्ट रखि दे कैलकुलेशन सेटा मु से विषय रे भाबेनी जतले शूट आरंभ हुए सेतले पूरा पूरी एक्टिंग ऊपर फोकस करे अकाउंट्स दायित्व ही अलगा लोक मोर कलेक्शन हेछि सिनेमा सेगुडा जाना पड़ुचे धीरे धीरे एबे केते जाय केते कलेक्शन हेलानी लोकंगर सेइथरु ही तो जाना पड़े लोक माने केते भल पाया दोचंदी आ 7 डेज हला गुडा सिनेमा हॉल रे हाउसफुल जाउची सेटा गोटे बहुत चारिधाम भलो चली छै ना चैलेंज भलो चल छै दीटांग भलो चलची सेथरे भी लोक देखुचंदी हमकु भी तो लोक देखुचंदी ऑब्वियसली समस्त को देखुचंदी आपन को लागुची या परे आपन मु त आपन करे गोटे परे गोटे टॉप करी जो षष्ठ नष्ट ए सब मूवी आपन करी के आछंदी गोटे परे गोटे मु देखुची माने अध्ययन कर टिके डिफरेंट लुक्स आछी तार माने एक्टिंग रे भी टिके चेंजेस सब आछुची या परे आपन जो नेक्स्ट मूवी त निश्चित भाव रे करिवे कारण मु आपन को जानि सलेनी आपन गोटे परे गोटे स्टेप चढ़िया पे आपन इंटरेस्टेड रहउछन नेक्स्ट मूवी ता केमि आछी कारण विलेन रे अलगा गेटअप
चैलेंज रा गोटे प्रकार एबे आपण स्टोरी वर्तमान नेक्स्ट ପାଇଁ स्टोरी वर्तमान प्रोसेस रे अछि स्टोरी लॉक हैला परे तार लुक हो कि लोकेशंस हो सब जिन आरंभ हो किंतु वर्तमान पूरा पूरी स्टोरी लॉक हेनी वर्तमान प्रोसेस रे अछि एई मूवी बतन प्रमोशन की आज्ञा चली छी वर्तमान एई सिनेमा सरिया परे चिंता करा जी अधीन हमें विशेषतः फिल्म विषय कथा होतले किंतु आपणकर परिचय एथिक रे सीमित नाही समते जानि चंदी आपण लेट प्रदीप महारथींकर जामाता सेते बेले जेते बेले आपण पल्लवी को बा हेतले आपण तांको पछरे गोडे के बा हेतले कहितले गोटे जाके रे एमिति होएनी आपण प्रपोज करथले आगे हां हां सेटा त अलगा कथा हम तो परस्पर जानिथिलु बहुत आगु सेमती किसी डिफिकल्टीज नथिला के राजी हेतले माने घर लोक सब राजी हेतले केमति बाहाई थान आज्ञा केमती आपण को पल्लवी सपोर्ट करचंदे एते प्रत्येक स्टेप रे सपोर्ट करंती ए मूवी पई भी केमती डाउट करंती नि हीरोइन मानन को सहित जाउचो शूटिंग करचो सेमती हेतले कोन मु सिनेमा ही करि पारन थांदी प्रत्येक जिंस रे से मते गाइड करंती जेमति कि लुक वाइज हो कि कोन से गीत जतले हुए सेतले सुनाए स्टोरी सुनाए सब जिंस रे गाइड करंती पूरा सब गाइड करी तांकर कोऑपरेशन ता देखुतली भी आपनकर सासू मां भी कहि जंदी जोईकर माने फिल्म ता होजी बहुत बढ़िया एमिति के करिवेनी माने गोटे मां हृदय से कहि जंदी मो पुओ बेस्ट किबा मो जोई बेस्ट आपनक मां को भी देखिला में तो ता भितरे फैमिली बॉन्डिंग गोटे रहितला आपनकर सळा रुद्र महारथी जो छिया थिले तांको से आपनकर केमिति बॉन्डिंग भलो से भी मोर फ्रेंड थिले एमती नहीं आम बहुत आग्रही एमती बाहागर पूर्व सब समस्त को परस्पर जानी सब लाइन से आपन को एनकरेज करंदी से सब बेले एनकरेज करंदी इवन ए जो भांग गीतटा हैला प्रथमे से ही मते लागुची प्रथमे कहितले एटा बेस्ट हबो गीतटा से तांकर शूटिंग टाइम रे क्रेडिट तांको जीवो ए गीत में सी तो जने पॉलिटिशियन आपन भी पॉलिटिक्स रे रुचि रखनी कि नहीं ना एबे तो कोनसी प्रकार चिंता रे आपन ट्राई करथले कि ना 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 करनथले के आपन कोन करिया पई चाहंदी केवल मूवी करिया पई चाहंदी सेटा तो मोर मु आउ गोटे कथा जे तो सोशल मीडिया रे सब बेले गोटे कथा उठुची मु से कथा पचारिबेनी अध्ययनकर बहुत पैसा गुडे सब कथा आसुची मु देखुची से आमे से लाइन को जीवानी किंतु ता भीतर मु गोटे कथा जाने को चाहूँ जे अध्ययन कोन करंती सिनेमा छोड़ा ताकर ना मोर फैमिली बिजनेस अछि फैमिली बिजनेस ता को टाइप रो बिजनेस केते टर्नओवर विभिन्न नै से सब जिंस रे हमें बेसी ध्यान दबानी हमें सिनेमा उपरु जिवा अच्छा कोन को बिजनेस विभिन्न प्रकार अछि आपण बिजनेस आपण केते बेसिकली आपण बिजनेस करंदी मोर प्रोफेशन बिजनेस मोर पैशन ता होची एक्टिंग पैशन ता होची बापा भी बिजनेसमैन आज्ञा अच्छा आपण को फैमिली होची बिजनेस फैमिली जेते बेला आपण ए मूवी कले आपण लिपि को आनिथिले एलिना को आनिथिले एलिना माने गोटे रियलिटी शो रे सी आसी कि तांको जलवा देखले बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म से करछानी आपण फिल्म हीरोइन माने को भितरे काहे की चूज करले एलिना को काहे की भाबिले जे आपण को संग रे मु प्रत्येक सिनेमा जेतल हुए स्टोरी जेतल लॉक हुए कैरेक्टर ता किए प्रॉपर जस्टिफाई करि परिबे प्रथमे हमें तांकु ही पचारू जे ए सिनेमा एमती एमती कहानी ए कैरेक्टर या करि परिबे तो सेथरे ही हम कैरेक्टर वाइज सेटा जस्टिफाई करि परिबे कोइ कि नै जो आपण रामोजी फिल्म सिटी रे सब पूरा टीम को नेके आपण जाइतले सेठी अछंती एठु किछि लोक जानती सेठी किछि सेठी तांकर सब टेक्निकल लोक अछंती केते दिन शूटिंग आपण को रहितला रामोजी रे पाखा पाखी 20 डेज पाखा पाखी हो 20 डेज आपण सेठी मूवी करी कि माने गोटे टाइम रे सारी कि सेटु सारी कि तापर आसी कि आपण ओडिसा रे भी करछन ओडिसा रे जेते बेले कुआ जाउची हम ओडिसा रे एते सुंदर सुंदर प्लेस अछंदी जोटे कि राजा मौलिक जपन देखि जदी सी भी आसी सिनेमा करी गले आपण से जगह रे ओडिसा रे एते बढ़िया प्लेस को जदी डिस्कवर न करके आपण काहे रामोजी फिल्म सिटी गले रामोजी रे आपण मु आ पूर्व ही कहितली वर्तमान सिनेमा स्टोरी जो हिसाब रे हमको डिमांड कला से सब जिंस रामोजी रे मते इजीली मिलला मैक्सिमम इंडोर हो कि जहाँ भी हमर सेठी ही इजी हला मते ए करिया पे जोठी जो जते बेले हमको ओडिसा रे दरकार हो जे हम ओडिसा रे शूट करजु जते बेले जेमती हमर स्टोरी ऊपर सब डिमांड जहाँ जोठी जते बेले रिक्वायरमेंट हबो से माने काहे कि ओडिसा रे कले से माने काहे आंध्र रे न कले तांको जदी क्वेश्चन करा जे से ही कहबे से तो सेठी पई किछि नो हमको जोठी रिक्वायरमेंट जहाँ जो लोकेशन रे जोठी दरकार हम सेठी ओडिया फिल्म इंडस्ट्री एबे दिन को दिन जेहेतु ग्रो करूची
मझी पीरियड केही देखु नथिले अपराजिता उत्तम महांती सिद्धांत महापात्र एमानଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ हाउसफुल ରହୁଥିଲା हॉल माने हॉल ର बहुत भल हॉल जतियो नथिला किंतु लोकंकर भिड़ प्रबल थिला तापर गोटे स्टेज आसिला जोथि कि लोक माने एते देखिया पई चाहिलेनी वर्तमान किछि दिन जदि आपण देखिबे फिल्म रो मौलिकता रहउची जेमति कि बो बुटु भूत फिल्म जो बाबूसान कर ताको आपण देखिले करण जोर मध्ये ताको नै कि ताको आउथरे बॉलीवुड रे से सिनेमा करिया पई चाहतनी माने आपण भाबुछन कि गोटे दिन हमर एबे पुणी आसी गला आमे हिंदी फिल्म सिनेमा को कॉपी करतले वर्तमान हिंदी सिनेमा वर्तमान ओडिया फिल्म को कॉपी करची तो सेटा को आपण चाहुचंदी आपण गोटे सेमती ओडिया एक्चुअली मु कहि परिबिनी केते दूर एटा ठीक होबे कि नै किंतु आमे सबु बेले चाहि जो भलो सिनेमा बनाया पे कोविड परे बहुत से भले सिनेमा आइची जो ओरिजिनल स्टोरी रे जोटा बहुत लोक प्रशंसा करचंती खाली बॉलीवुड नुह टॉलीवुड माने बहुत जगह रे कॉलीवुड सब जगह रे ओडिया सिनेमा नै की चर्चा वर्तमान चलछि तो सेटा किए सिनेमा कोठी नै कि रिमेक करिवे कि कोन करिवे सेटा बट आम सिनेमा जो गोटे समय थिला कोनोसी लोक जानि पर नथिले वर्तमान चारियाडे चर्चा होउछि ओडिया सिनेमा को नै कि सेटा बहुत बड़ कथा आउ बाकी रहिला वर्तमान टाइम और पूर्व समय रो कथा अपन जोटा कहउछन्ती पूर्व समय रु जेमति लोक देखुतिले एबे कोन से समयटा ए समयटा भीतर डिफरेंस कोन दर्शक मानकर सेही समय जति हॉल थिला वर्तमान टिके हॉल संख्या जेतु कमी जाईची कोविड परे दर्शक माननकु टिके हॉल को टाणीबा वर्तमान टिके डिफिकल्ट होउथिला वर्तमान धीरे धीरे लोक माने समस्त हॉल को आसी सिनेमा देखुछन कोले ओडिया सिनेमा आउरी लोक बेसी देखि परिबे सिंपल कथा भल सिनेमा दरकार ओरिजिनल स्टोरी दरकार सुंदर सुंदर गीत दरकार जो लोक माने जो जिंसटा चाहुचंती सिनेमा जरिया रे सेही जिंसटा ही हमकु सेमानक पाखरे पहुंचाया दरकार बस बाकी माने कहानीटा कोचन आपण बेसी कहानी 100% स्ट्रांग हवा दरकार कहानी स्ट्रांग हेले आपण प्रॉपर मेकिंग करि परंतु हम ओडिसा रे बहुत टैलेंटेड माने एक्टर एक्ट्रेस अछंती जो माने युवा पीढ़ी नुवा नुवा आसुचंती आपण तांका पय निहाती भाबरे जने प्रेरणादाता हिसाब रे मते आपण कहिबे जो मन पर टंका नाही गोटे जने भल हीरो देखिबा पय स्मार्ट एक्टिंग भल करंदी डांस भल करंदी तांको पाखरे सब किछि टैलेंट भरपूर हेक अछि किंतु तांको प्रोड्यूसर डायरेक्टर चांस दियंतेनी एटी हमर बॉलीवुड इंडस्ट्री गोटे कथा रहे जे बहुत माने प्रोड्यूसर के पाखु जीवा पड़िबो से पु आर्टिस्ट होंतु झियो आर्टिस्ट होंतु तांको सहित बहुत अटैच हबा को पड़िबो किंतु टैलेंट बेले बेले लागे जे लुचि जाए सेटो आपण मानंदी देखन खाली एठी नो आपण जे कोनसी जगह को जानतु लबीटा बहुत फेवर कोन माने लबी आपण तो गोटे एबे मु चाहेबी मु एबे एक्टिंग लाइन रो छी मु बर्तन ए जगह रे पहुंचे पे मते 12 वर्ष लागि छी मोर सब जिंस सपोर्ट रे थाई कि मते सेमति होइनी लक थिबा दरकार से जिंस प्रति डेडिकेशन थिबा दरकार धैर्य थिबा दरकार पैसा थिले डे 1 जने हीरो होई परिबोनी ना एटा होचे श्योर 100% एटा 100% ताले सब धनी लोक आज हीरो सब धनी लोक मूवी करथान हां ना लोक भावंती जे हां अधे लोक भात बहुत टंका सी चाहिले गोटे कोन 10टा मूवी करि परिबे किंतु जदि जने भलो डांस करि परिबनी भलो कथा कहि परिबनी भलो एक्टिंग करि परिबनी कन्विंसिंग कैपेसिटी नथिबो मैनेजिंग स्किल नथिबो त से गोटे भलो फिल्म को से माने ओडिसा को से भेटि दे प्रत्येक जिंस अछि बहुत किछि जिंस अछि धैर्यटा मध्ये बहुत मैटर करे मु जदि प्रथम जतले मु सिनेमा कली बहुत लोक मते बहुत कथा कहि चंदी किंतु मु जदि से कथा सुनी रही जाइथंदी अटकी जाइथंदी थोड़ी ना जे दिन देखिया पाइथंदी लोक माने एबे किछि मु जानि से लोक को थोड़ी ना मुह मन अछि तो एमती लागे हे तो बाय चांस मु माने भूल कर देउची कि भूल ट्रैक रे जाउची कि एमती लागे बहुत बहुत समय रे लोक माने या कहउचंदी से कहउचंदी डिमोरलाइज तो बहुत करिवे लोक किंतु निजे निजे निज को बुझे कि ही काम को आपण किंतु गोटे भलो काम करिवा पाई हेले जे 100% सपोर्ट सब आडू मिलबो सेटा किछि नो ना किछि नेगेटिविटी भी रहिबो आज्ञा सब जिंस खाली एक्टिंग केवल एक्टिंग नो सब जिंस रे आपण जे कोनसी भलो काम करंतु पछे कहीं ना कहीं गोटे पुश करिवे आपण किबा ठेली की टाणीबे कि सब जगह रे ता भीतर भी आपण गोटे पर गोटे सिनेमा दउचंदी माने आगु को जाउचंदी सेटा करूचंदी फैमिली आपण जते बळे वर्तमान जाउचंदी शूटिंग रे सपोर्ट आपण जाउचंदी शूटिंग करूचंदी हीरो हीरोइन माने जो एलिना कोन तो लिपि कोन एमिति हेनी शूटिंग सेट आपणकर टाइम गोटे देथिबे
ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଆସିନଥିବ କି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କିଛି ଜଣା ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇରିଟେସନ୍ ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ କହି ହଉନଥିବ କି ସହି ହଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥିବ ନା ସେମିତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଏତେ ମୁଁ ଟାଇମ୍କୁ ମ୍ୟାଟର କରୁଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଡେଡିକେସନ୍ ସେଠି ନ ରହିଲା। ଏଇ ସିନେମାରେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ହେଇନି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ସେଭଳିଆ ଗୁଣ ଯଦି କାହାର ଥିବ ତ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେମାନେ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଣ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିପାରିବେନି। ସେଇଟାକୁ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଡେଡିକେସନ ଆଉ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପାର୍ଟ ଆପଣ କାମ କଲା ସମୟରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସିନେମାରେ ମତେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆମର ହେଇଥାଏ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ହେଇଯାଏ ପୁରା। ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ସେ ସବୁ ପ୍ରପରଲି ଟାଇମିଂ ସେଟ୍ କରନ୍ତି। ତ ଯାହାର ଯୋଉ ଟାଇମ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ରାମୋଜିର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ରହୁ, ଇମିଡିଏଟ ଆମେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିଲୁ ମାନେ ଲୋକେସନ, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ କିଛି ଆମକୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇନି। ବେଳେ ବେଳେ ସିନ୍ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଯାଏ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଇରିଟେସନ କେବେ କାହାକୁ ହେଇନି। ବାକି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ ହଲ୍ କରନ୍ତି। ଏବେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ସିନେମା ହଲ୍ ଏତିକି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ତ କେବେ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବନି ନା। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ତ ହଲ୍ ଫାଙ୍କା ପଡୁଛି। ଫାଙ୍କା ପଡୁଛି କାହିଁକି ଆପଣ ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ସିନେମା, କୋଭିଡ ପରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସିନେମା ହଲକୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। କୋଭିଡ ପରେ ବହୁତ ସିନେମା ହଲ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱଳ୍ପ ସିନେମା ହଲ ଥିଲା, ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକ କଣ ସିନେମା ହଲ ଆଡକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦମନ ପରଠୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ହଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଲ ଫାଙ୍କା ପଡୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସିନେମା ଭଲ ବନଉନେ। ଯଦି ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ କାନ୍ତରା ସିନେମା ବି ରିଲିଜ ହେଲା ଗତକାଲି, ତଥାପି ଆମ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ହାଉସଫୁଲ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ କାଲି ଯାଇଥିଲି ନିଜେ, ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ବି ମନରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ହାଉସଫୁଲ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଉସଫୁଲ ଚାଲିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସିନେମା ଭଲ ଦରକାର, ଭଲ ଦବା ଦରକାର। ସେତିକି ଇନକମ ହେଲେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ମାନେ ଆସିବେ, ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଲେ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ ବାହାରିବ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତି ପଇସା ନାହିଁ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟାଇମ ନା ମ୍ୟାଡାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟାଇମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏନିହାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଯୋଉ ଯାଏ ନ ଆସି ଓଡିଶାରେ ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେବେ ଯାଏ ନ ବଢି ଯାଇଛି, ସେତିକି ଯାଏ ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଡେଡିକେଟେଡଲି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେତିକି ଭଲ ସିନେମା ଦବାକୁ ପଡିବ, ତାକି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆସିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପେସେନ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପେସେନ୍ସ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ଆପଣ ଚାଲିବେ। ସେ ଯିଏ ଯୋଉ କାମ କରୁছে କରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଲାଇନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ଧରିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ୱାଇଫ ହଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପଲ୍ଲବୀ। ଆପଣ ପଢାପଢି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲେ ନା, କେମିତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ କଲେ, ରାଜି ହେଲେ? ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଜୁକେସନ ଦେଖି ବାହା ହଉଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ସେୟା ପଚାରୁଛି। ସେମିତି ନଥାଏ, ଏଜୁକେସନ ମ୍ୟାଟର କରେ। ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଗୁଣଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ, ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାପେନିଂ ଝିଅଟେ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି, ଯାହା ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ମତେ ଲାଗେ ସିଏ ମାନେ ଟ୍ରୁଲି ସେ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ ୱାଇଫ। ସେ ପୁରା ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସେ ବହୁତ ଇଏ କରନ୍ତି, ତା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର। କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ନୋଟିସ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପୁରା ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ମ୍ୟାନ ର ସକ୍ସେସ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଓମେନଙ୍କର ହାତ ଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କର ସେଇଟା ଅଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗାଇଡ କରନ୍ତି କେମିତି, ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଏଟା ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ର ସିଏ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଆପଣ ବିଜନେସ ରେ, ୟା ଭିତରେ କିଛି ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡନ୍ତି? ପୁଣି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖନ୍ତି, ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡନ୍ତିନି? 3ଟା 4ଟା କମ୍ବିନେସନ ଯେତେବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିସମାଚ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗେନି? ନା, କିଛି ଲାଗେନି। ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସର୍ଟେଡ ଅଛୁ। କୋଉ କାମ କୋଉ ସମୟରେ କେମିତି ହବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ, କେମିତି କଣ ପ୍ରପରଲି ହବ। ତ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଛନ୍ଦି ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜରେ ରହିବେ। ମତେ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି କି ସେଇଟା କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା କରିବାର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ ଏୟା କରିବାର ଅଛି, ଏୟା କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ସମୟ ୟାକୁ, ଏଇ ସମୟ ୟାକୁ, ଏଇ ସମୟ ୟାକୁ। ତ ପ୍ରପରଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ ସବୁ ସର୍ଟେଡ ହେଇକି ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଫୋକସ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ରହିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାମ କରିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଫୋକସ ରହିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହିରୋ ମାନେ କିଛି ମୁଭି କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗର ମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ସେମାନେ ବହୁତ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ଏତେ ନାଁ କରିନାହାନ୍ତି,
ଆପଣ धीरे धीरे गोटे पटे आसुचंदी आमे जदि उत्तम महांती को देखिबा तांको सांगरे जदि आमे देखिबा मिहिर दास को कंपेयर करा प्रथमे जदि देखिबा उत्तम महांती गुड़ाए दिन बहुत केवल उत्तम महांती को चेहरा ही आमे देखुतले ता परवर्ती समय मिहिर दास टिके एतटा नथिला ता पर समय गुड़ाए दिन पर्यंत मिहिर दास रहिले एक्टिंग रे किंतु उत्तम महांती ये गले श्रीराम पटना को केस रे मध्य ठीक सेमती किंतु आउ गोटे केस देखिबा जने स्लोली स्लोली जायकी धीरे 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 ग्रेजुअली से ये करे या पछरे आपण दीटा जो दुई टाइप रो मु आपण कहली कोटा को आपण की बोली भाबंती जे जने सफलता हठात की पाई की बंद हो जाए आ जने सफलता आड़ को जाई जाई धीरे धीरे चेष्टा करी से भीतर कोन थाए कथार अछि स्लो स्टडीज विन्स द रेस कथा जे भी से कथाटा को कहि चंदी निश्चित भाव रे भाबी चिंदी कहिथिबे जो जिंसटा आज पर्यंत रही आसी तो सेमिति नुह हमर प्रत्येक हॉलीवुड रो जो माने भी सुपरस्टार सब उत्तम सर बंधु श्रीराम पांडा सर से तांकर गोटे डिकेड पूरा करछन एमदिन जे चढ़ी गले बंद हो गेला ना सी पूरा तांकर गोटे पीरियड पूरा नै चंदी हीरो माने गोटे पीरियड पूरा हीरो करि चल चंदी आमे कहि परिबान से गोटे समय बंद हो जाइछन शेष पर्यंत से तांकर काम करि आछंती आ समस्त मन जिणी चंदी तो आमे सबु आर्टिस्ट मान बहुत रेस्पेक्ट करे बहुत एतिकी ना कमेवाटा भी सहज न से जेतिकी कष्ट करिकि निज ना कमेइ चंती कि दर्शक मानक पाखरे तांको ना पहुंची कि आज पर्यंत दर्शक जेतेबेले गोटे सिनेमा गोटे लोक करिकि अटकी जाए आ गोटे लोक जेतेबेले पूरा गोटे पीरियड गोटे डिकेड नै करी सिनेमा करे ता भीतर तो डिफरेंस रहबो जे गोटे सिनेमा करिकि रही जिवे पूरा ना कमे कि अटकी जिवे ताको हमें कहि परिया किंतु जे गोटे डिकेड नै करी काम करंती लोकन पाखे पहुंची कि लोकन हृदय रहंती ताको हम केबे भी सेंती कहि तापर से रही जांती तापर देखा जाए जे सेठी हुए तो से आउ फिल्म इंडस्ट्री रहिया पई चाहंतीनी किंबा दैट इज पर्सनल किंबा किंबा से पर्सनली ताको टाइम देबा पई इच्छा किंतु जेतिकी वर्षक से काम करिसंती समस्त को मन पूरा किनिकि से आज भी समस्त हृदय हीरो माने आउ केही दिसंती अनुभव आ बाबूसान ए दुई जन भीतर आपन को बेसी टैलेंट हीरो के लागे टैलेंटेड हीरो दुई जनकर अलगा अलगा पर्सनालिटीज दुई जनकर अलगा अलगा टैलेंट अछि के कोथे टिके अधिका के कोथे टिके कम थाई पारंती किंतु सेतिकी तांको भीतर भगवान जदी टैलेंट न देई थांते दर्शक मान पाखे एते वर्ष धरिकी मते दुई जन भल लागंती से किछि अलगा पय भल लागंती ये किछि अलगा पय भल लागंती बट समस्त भल लागंती नहले थोड़ी ना एते वर्ष जने राज करि पेरी ताले आपण ओडिया फिल्म इंडस्ट्री पई कोन स्वप्न देखुचंदी कोन गोटे चेंजेस पूरा गोटे बड़ चेंजेस आपण आनिबे आपण सेटा गोटे आपण एठी गोटे प्रॉमिस नियंतु ओडिया इंडस्ट्री चेंज हबो ओडिया लोक आहुरी अधिक रु अधिक देखिबे आमे समस्त सही प्रोसेस रे ही अछि आमे वर्तमान जेती जन भी हॉलीवुड इंडस्ट्री रे काम करछन समस्त सही प्रोसेस रे ही अछंती जे इंडस्ट्री आहुरी किंबे आगु ग्रो करू वर्तमान जेती लोक जानि चंती ताठू आहुरी बाहर को लोक किंबे जानंतु सिनेमा आ जोटा बे धीरे धीरे तो समस्त जानि लेनी ये आगु आहुरी जेतेबेले धीरे धीरे ग्रो करिवो इंडस्ट्री सेतेबेले खुशी लागिवो जे जेतेबेले भी हबो हमर बयस सेतेबेले जहा भी हेथो सेतेबेले खुशी लागियो हां जे हमें हॉलीवुड पई किछि काम करि दैछे से समय रे सेति ही खुशी लागियो हिस्ट्रीटा तो रिकॉल करले आपण मन आपण को फिल्म छडा कोन आ करे पे भल लागे मते रोसे करे भल लागे कोन कर खुशी मु सब जिंस करे जानचंदी मोर जो कहंती स्ट्रेस बस मते अधिका जतरा टेंशन फील होय कि स्ट्रेस लागे मु रोसे गले मु रिलैक्स हो जाए रोसे रे कोन कोन आइटम करन सब एवरीथिंग घर देसी आइटम सब आपण जानचंदी हां ओनली देसी आइटम ताले मु आसीबी गुड दिन एनी टाइम प्लीज आपण गोटे देखछि पखाळ आळू भजा आपण खाली वीडियोटा आपण पखाळ भल पान त बहुत भल पाए मु भी पखाळ खाय पे बहुत भल पाए आपण निजे भी बनै ओडिया लोक माने ही भल पाएबा उचित काई हम तो सेटा कहय गेले नेशनल फूड ऊपर कहय दा उचित हम लोक पखाळ खाआंती किंतु कोंती हम पखाळ खायनी बहुत लोग खाती समस्त खाती किंतु कहबे हम पखाळ खायनी किंतु बट पखाळ जो टेस्ट थोड़ी आ कोन सी जिंस रास करेनी आ इडली सांबर बरा सेमानकर साउथ इंडियन फूड ताकर जते प्रमोशन हुए आमे त बाहर को जाऊ आमे ताको फूड खाऊ किंतु आमे एठी भी ताको फूड बनै के आमे खाउछु किंतु बाहर जगह रे हम पखाळटा प्रमोट सही पारनी
ହେଇପାରନି ଯଦି ଆଗକୁ ଧୀରେ ହବ ଧୀରେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇନି। ପଖାଳ ଏବେ ଦିବସ ବି ଷ୍ଟାର ତ ହୋଟେଲରେ କରାଯାଉଛି ବି ପଖାଳ ଟିକେ କରାହଉଛି ଟିକେ yes କରାଯାଉଛି ପଖାଳ yes ଦିବସରେ। yes ସେତେ ପରିମାଣରେ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଶାର ଏବେ ଯୋଉ ତ ଗ୍ରୋ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଟୁରିଜିମ ନା ଟା ଡେଭଲପ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ରହିଛି, ଓଡିଶାର ଟୁରିଜିମ ହେଇନି, ଓଡିଶାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ବହୁତ କମ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆସିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହିରୋ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ଟିକେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ? ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଦଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସମୟ ଟିକେ ଦରକାର। ସମୟ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଜେନ୍ଦୁ, ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସହିତ କଥା ହେଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅର୍ଜେନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦର ସାହୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପୂଜା ବଜାରରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଅର୍ଜେନ୍ଦୁ ଆଉ ଆମର ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ହିରୋଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।